What's up mga master, diara laing adventure na po ni mga master. Subay taning kasapaan mga master. Subay taning sapa naa sa tunga-tunga sa lasang. Wala sa gitay pamana ron mga master kay medyo busy pag yun nya. Sugod na po tulan ulan mga master, lubog ng sapa. Maong dili lang sa ta palasang na punta mga master. Napod may trabaho dito mga master. Naglampas mi. Sayang kay namo ang gi subayan nga sapa mga master, gi abusaran man. Murag gi hiluan ni mga master o gi kuryente kay wala gid kay makita nga mga gagmay nga mga isda master o uwang baka nga gagmay. Tingluya sa pa mga master. Pero kung saan man nato mga master ka nga namanggay mga tao nga dili ka balo manirada og patas mga master. Dili makontento sa ginagmay nga makuha.